आज आम जो प्रसंग वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होची परिस्थिति आपण को परास्त न करू परिस्थिति आपण को परास्त न करू परिस्थिति बाइबल को जे जहा द्वारा परास्त हुए तार दास अटे आम परिस्थितिर दास हेबानी परिस्थिति को आमर दास करवा किंतु आम परिस्थितिर दास हेबा नहीं। आज प्रसंग होची परिस्थिति आपण को परास्त न करू। आम बेले बेले कौन भाबू गोटे समय थिला आपण चिंता करिवे आमाने आर्थिक भाव रे गरीब थिलु किंतु आत्मिक भाव रे धनी थिलु किंतु एबे कौन होची आमे आर्थिक भाव रे धनी किंतु आत्मिक भाव रे दरिद्र हो जाइए। पुणी कहवा चाहे आम प्रत्येक अनुभूति थी गोटे समय थिला आमाने केमती थिलु आर्थिक भाव रे गरीब थिलु किंतु आत्मिक भाव रे धनी थिलु किंतु आज अनेक जीवन रे आर्थिक भाव रे आमे धनी हो जाइछु किंतु आत्मिक भाव रे आमे टिके चिंता कर देखिबा आज परिस्थिति को भल कर एक कथा आपण भाबंतु नाही जे जनक पाखरे बहुत धन संपत्ति अच्छी स्वास्थ्य अच्छी माने से आत्मिक भाव रे भल अच्छी बोली आमे बेले को तुमे एका भल प्रभु तुमको बहुत आशीर्वाद करिसंती तमरो किछि असुविधा नै कार देह पत्र भी खराब नै पिला माने सब चाकरी बाकरी करूछंती घर द्वार अच्छी भड़ा चली सब तमर के भल प्रभु तुमको एक आशीर्वाद करिसंती कारण एटा हमर मुंडरे पसि जाइछि जे आर्थिक भाव रे जने लोक जदि संबलशील हैला से ही वास्तव में आशीर्वाद प्राप्त बोली हमर माइंड रे अछि। अपन जो देखिबे याकूब तार 2 पर्व 5 पद याकूब को पत्र 2 पर्व तार 5 पद हे मोहर प्रिय भाई माने सुनो ईश्वर कोन एही जगतर दृष्टि रे दरिद्र माननकु विश्वास रूप धन रे धनी हेबा पई पुणी आपणा प्रेमकारी माननकु जो राज्य देबाकू प्रतिज्ञा करियछंती सेथिर अधिकारी हेबा पई मनोनीत करिनाहंती। कोन लेखा अछि अतएव हे मोर प्रिय भाई माने सुनो प्रिय भाई भनी माने सुनो ईश्वर कोन एही जगतर दृष्टि रे दरिद्र माननकु विश्वास रूप धन रे धनी हेबा पई केवल विश्वास धन धनी नुहे पुणी अपना प्रेमकारी मानक जो राज्य देवा को प्रतिज्ञा करी अछंती सेतिर अधिकारी हेबा पई मनित करिना। देखंतु गरीब किंतु विश्वास रे धनी प्रभु अपना प्रेमकारी मानक जो राज्य देवी बोली कहिसंती एई गरीब विश्वासी माने मध्य सेठिरो अधिकारी हेबे। से दिन बहुत कष्टकर थिबो जोटी विराट विराट धनी ख्रिस्टियन माने थिबे सेठी तांकर घर चाकरानी मध्य थिबे तार देखि मुंड खराब हो जिवो ओहो याकु मु मो घरर काम बाली कर रखितिली एबे ये कोन जाय मोर सहित रहिबो ये गुटिए आमे जगह रे रहिबो कारण से लोकर पाखरे पैसा पत्र नथिला किंतु विश्वास रे से धनी थिला विश्वास धन रे धनी। तो आपणकर आर्थिक परिस्थिति खराब अछि बोली आपणक आत्मिक परिस्थिति खराब न हो। यदि आपण देखिबे लूक 2 पर्व तार 22 रु 24 लूक 2 22 रु 24 परे जेतेबेले मोसांको व्यवस्था अनुसारे सेमानकर सूची हेबा समय पूर्ण हेला सेतेबेले प्रत्येक प्रथम जात पुंग संतान प्रभुंको उद्देश्य रे पवित्र बोली गणित हेबो। प्रभुंको व्यवस्था शास्त्र रे लिखित एई आज्ञा अनुसारे सेमाने तांको प्रभुंको उद्देश्य रे उत्सव करिवा निमंते
ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ 2ଟି ଘୁଘୁ ବା 2ଟି କାପ୍ତା ଛୁଆ ବଳିଦାନ କରିବା ସକାଶେ ତାହାଙ୍କୁ ଜିରୁସାଲମକୁ ଘେନିଗଲେ। କଣ କାପ୍ତା ଛୁଆ ଗୁଗୁ ନେଇକି ଲୋକ ଯିବ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି? ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁ ଆଉ କାପ୍ତା ଛୁଆ କିଏ ନିଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖାଯାଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯିଏ। ମାନେ ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମ ଏତେ ଗରିବ ଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ବିଷୟ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି। ଲେବି ତାର 12 ପର୍ବ 6 ପଦ ଆଉ 8 ପଦ। ଲେବି 12 ପର୍ବ ତାର 6 ଆଉ 8। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ପ୍ରସବର ଅଶୌଚ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ହୋମ ବଳି ନିମନ୍ତେ 1 ବର୍ଷୀୟ 1 ମେଷ ବସ୍ତ୍ର ଓ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ନିମନ୍ତେ 1 କାପ୍ତା ଛୁଆ ବା 1 ଘୁଘୁ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରର ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। ମାତ୍ର ଯେବେ ସେ ମେଷ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ସେ 2 ଘୁଘୁ ଅବା 2 କାପ୍ତା ଛୁଆ ନେଇ ତହିଁରୁ ଗୋଟିକି ହୋମାର୍ଥେ ଓ ଅନ୍ୟଟିକି ପାପାର୍ଥେ ଉତ୍ସବ କରିବ। ପୁଣି ଯାଜକ ତାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ, ତହିଁରେ ସେ ଶୁଚି ହେବ। ଏଟା କଣ ପ୍ରସବ କାରିଣୀ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେବେ ସେ ମେଷ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ମେଷ ବି କିଣି ନେବା ପାଇଁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା କିଣି ନେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସମର୍ଥ ନାହିଁ। ଏମିତିକା ଗୋଟେ ପରିବାର କୁ ସ୍वर्ଗର ପରମେଶ୍ୱର ବାଛିଲେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଷ ନେବାର ଦକ୍ଷତା ବା କ୍ଷମତା ନଥିବା ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଲେ। ଏମାନେ ଗରିବ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ଗରିବ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି, ପପୁଲାର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି, ଏ ଶିକ୍ଷା କଣ କରୁଛି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଦଉଛି। ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମିଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆରେ ଆରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ରାଗିଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ, ପ୍ରଭୁ ରାଗିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଇଛି, ଆମର ଦରମା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ରାଗିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଥରୁମରେ ମୋର ଗୋଡ ଖସିଗଲା, ମୁଁ ପଡିଗଲି। ପ୍ରଭୁ ରାଗିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମେଡିକାଲ ଯାଇକି ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ମତେ ପାସରି ଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ମତେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ନ କରୁ। ଏଗୁଡାକ ଦେଖି ଆପଣ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 32:39, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 32:39। ଏବେ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ହିଁ ସେ ଅଟୁ, ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ବଧ କରୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନ ଦାନ କରୁ, ଆମ୍ଭେ କ୍ଷତ କରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥ କରୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ, ଏପରି କେହି ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ହିଁ ସେ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭେ କଣ କରୁ? ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ଦେବତା ନାହିଁ, ମୋର କମ୍ପେୟାର ହେଲା ଭଳିଆ ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ବଧ କରୁ, ଆମ୍ଭେ ଜୀବନ ଦାନ କରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ଜୀବନ ସେ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଦେବା ବାଲା ସିଏ, ଜୀବନ ନେବା ବାଲା ବି ସିଏ। ଆମ୍ଭେ କ୍ଷତ କରୁ, ଆମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥ କରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ସୁସ୍ଥ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଆମେ ଖାଲି ସୁସ୍ଥତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ କ୍ଷତ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି ଆମର ଜୀବନ ନେଇଗଲେ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ନ ହଉ।
अनेक को देखिए जदि परिवार रे कहीं चली जाती बापा कि माँ कि स्वामी कि स्त्री चली जाती गिर्जा प्रार्थना बंद कर दियंती आ मते भल लागुनी गिर्जाटा मते कहीं के जाने भल लागुनी प्रभु बोधे टिके अन्याय करदेले कौन अन्याय कले पुओ दी अन्याय कले झील दी अन्याय कले स्वामी दी अन्याय कले कौन दी अन्याय कले से देइछंती से नहीं पारंती मो समय नेबे ने तांको समय से नेबे से सुस्थ करंती से क्षत दियंती जदि से क्षत देइछंती से सुस्थ भी करिवे एटा आपण बुझिबा दरकार तेनो आपण परिस्थितिर शिकार होंतु बेले बेले कौन वे लोक मैंने एते विचारा विचारी कर दियंती आहा विचाराटा आहा विचारीटा विचारी विचारी ताकू कहतु मना विचारी नहीं मना अच्छी बिल्कुल विचारी विचारा माने लोक माने बेले बेले देखिबा आसंती हमको एमिति कर दियंती जे आमे देखो किछि लोक आसी गला परे आपण कोन होंती पूरा निराश ही जानती ओहो केते बढ़िया नना चला बुला होथिले खाउथिले बुलुथिले जाउथिले एबे पूरा घरे पडिछंती देखिले केमति लागुछि आसी कांदी दी पळेबे कांदी दी पळै नांती कंदेई दी पळैछंती से आपण व्यस्त हुंतु नै हमर परमेश्वर से सब परिस्थिति को हैंडल कर जाने आमे मते सब परिस्थिति समान रहबा अछि एरो मोर प्रभु बदलंती नै आपणकर परिस्थिति आपण को परास्त न करू कारण सब परिस्थिति को नियंत्रण करबा पई सामर्थ्य थिबा प्रभु हमर अटन से कहनती आंभे आंभे अट माने भाभी देखो प्रभु केमिति कर मोर समान किए नहीं आम लोक आमर परमेश्वर सुस्थ करती सत कथा बोध भी करती जीवन से दियंती जीवन से नियंती एटा आमे जते शीघ्र बुझी परिबा सेते भलो थिबो प्रभु हमको एमिति गोटे शरीर देना जोटी जम्मा केबे रोग हबने केबे मु केबे औषध खाई मु केबे मेडिकल जाइने मु केबे केबे प्रिय भाई भनी माने आमे बुझी रखू जे परिस्थिति मो उपरे प्रभाव पकाई पारिबने मो सामयिक भाव में मत अस्तव्यस्त करि पारे किंतु तार चापरे मु आसीबिनी आइब तार 2 पर्व 10 पद से ताहाकू कहिला तुम्भे एक मुढ़ा स्त्री परी कथा कहउछ कोन आम्भे माने कि परमेश्वर को हस्तरु मंगल ग्रहण करिबा आउ अमंगल कोन ग्रहण करिबा नहीं एही सबुरे आइब आपण अष्टरे पाप कला नहीं एही सबुरे आइब कोन कला नहीं पाप कला नहीं अविवेचनार कथा कहि के से पाप कले आइब पाप कले से प्रभु को हस्तरु आशीर्वाद भी नहीं जानी चंती कष्ट भी नहीं जानी चंती सुस्थता भी ग्रहण कर जानी चंती असुस्थता भी से सब परिस्थिति रे विश्वासी माने केमती हेबा दरकार वेदर प्रूफ हे जिबा दरकार केमती तांको जदी घरे मारू नांती कलर गुडा को वेदर प्रूफ वेदर कोटटा आमा मते सब वेदर को खाप खाइबा वर्षा आसीबो जीवन रे वर्षा आसीबो ठंडा आसीबो खरा भी आसीबो जीवन जदी अछि ए सब सहिबा को पड़ी तेना आपण परिस्थिति थरे जन को घरे टिके असुविधा हो गला लोक मान जाई एते तांकू विचारा विचार कर देले जे सन मरिबा पई चिंता करला एते विचार करंतु नै लोक को आमे बेले बेले शैतान रो एजेंट भलिया का घरे पसी जाइतो शैतान तासी परिबो नै जे माने गिरजा प्रार्थना करनांती तांग भीतर पसी जी जे माने जागतिक विषय बहुत व्यस्त थिबे से को शैतान व्यवहार करी प्रभु तांको वाक्य जरिया रे आमान को सिखाइबा पई चाहउछन ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भौणी माने आमान को जीवन रे कोनोसी परिस्थिति हमको परास्त करि पारिबो यदि आपण देखिबे
गीत संहिता 66 तार 11 और 12। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ପକାଇଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କୋଟି ଦେଶରେ ଭାରି ବୋଝ ଥୋଇଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଢିବାକୁ ଦେଇଅଛ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଗ୍ନି ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲୁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧନାଢ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଅଛ। कौन लेखा जाଉଛି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ପକାଇଅଛ। କିଏ ପକାଇଛନ୍ତି? ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଆମକୁ ଜାଲରେ ପକାଇଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କର କୋଟି ଦେଶରେ ଭାରି ବୋଝ ଥୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଢିବାକୁ ଦେଇଅଛ। ଆମେ ମାନେ ଅଗ୍ନି ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମାତ୍ର କଣ? ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧନାଢ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଅଛ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଧନାଢ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଅଛ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଜାଲରେ ପକାଇଅଛ, ତୁମେ ଆମକୁ ପରଖିଅଛ, ତୁମେ ଆମ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଢିବାକୁ ଦେଇଅଛ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ମୁହଁରୁ ଆମେନ ବାହାରିବ ନାହିଁ କି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ? ବାହାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନାଢ୍ୟ, ସିଏ ଆଣନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ନିଅନ୍ତି, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଆପଣ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ କରେ? ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଣେ, ଯେପରି ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହେଇଯିବେ। ଶୈତାନ କଣ କରିବ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବ, ଯେପରି ଆପଣ କଣ ହେବେ? ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହେଇଯିବେ। ପରିସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 74 ତାର 16, 74 ଗୀତର ତାର 16। ଦିବସ ତୁମ୍ଭର, ରାତ୍ରି ହିଁ ତୁମ୍ଭର, ତୁମ୍ଭେ ଦୀପ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ। ଦିବସ ହିଁ ତୁମ୍ଭର, ରାତ୍ରି ହିଁ ତୁମ୍ଭର। ତେଣୁ ଆମେ ଦିବସକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ରାତ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦିନ ଥାଉ ରାଜା, କେବେ ରାତି ନ ହଉ, କେବେ ରାତି ନ ହଉ, ଖାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ସମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦିନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାତି ବି। ସୁଖ ବି ଅଛି, ଦୁଃଖ ବି ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ନ କରୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି, ମୋ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ଅସୁସ୍ଥତା ଆସେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ମରିଯିବି ପରା। ନାଇଁ, ମରିବେ ନାହିଁ, ଟାଇମ ଟିକେ ଅଛି। ମରିବେ ନାହିଁ, ଟାଇମ ଅଛି, ବଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସମୟ। ଡକ୍ଟର କହିବ ନାଇଁ, ଆଉ ମାସେ ଭିତରେ ଚାଲିଯିବେ। ଆରେ ମାସେ ତ ଅଛି, ସେଇ ମାସେକୁ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବେ, 10 ବର୍ଷ ପରେ ବଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଯିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା, ସେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ଥରେ ପଢିବା ଦରକାର। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବୁକ୍, ମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଟ୍ରେନଟା ରୁହେନି। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ଥରେ ପଢିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ଗୋଟେ ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବୁକ୍। ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍, କୋଉଠି ଷ୍ଟପ୍ ହବନି ସେଟା। ତତ୍ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍, ତତ୍ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍, ତତ୍ପରେ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ରଖୁଛି, କାରଣ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ମୃତ୍ୟୁର କାମନା କରନ୍ତୁନି। ମୃତ୍ୟୁ ତ ତା ପାଇଁ ସେ ଆସିଯିବ, ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଆସିବ, ତାକୁ ଡାକିଲେ ଆସିବ, ନ ଡାକିଲେ ଆସିବ। ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ଆସିବୁ ନାହିଁ, ଦେଖେ
एबे नहीं मु एते कष्टरे थिली खाइबा पीबा पे नथिला एबे भलरे खाउची घर बनाइची सुना गहना कले एबे ती आसीबू तते लाज लागु नहीं हैं मु गरीब थिला बोल तो आसलु नहीं मु कष्टर थिला तो आसलु नहीं हां एबे मु भल पड़ीची बोली अहंकार ही की पळे आसु आपने सेंदी कहि परबे कि नहीं ता टाइम रे से आसी हां देखे राती बेले आसीबू नहीं दिन बेले आसीबू नहीं थरे जने लोक कहूची देखो मते मरिबा पई बहुत डर मु मल्ला बेले समस्त मो पाखरे थिबो ताको जोगिचंती आको डर लागबो मरला बेले बोली करी सब बसछंती मु भी बसतिली जाईकी देखिबा केंती ए मरिबो बोली करी सब बसिछु ए मरिबो परा बोली करी से तो मरु नहीं सब बाहर आसी बुला बुली कलु भौणी माने घरे जाटी होउटी रंधा पड़ा करिले आसीबा अन्य काम करी आसीबा सासू को टिके खाइबा को दे आसीबा आमे भी कहले चलो टिके चा पीबा पे जिबा बुढ़ी तो मरु नहीं बसिछु मरु नहीं चा पीबा पे गलु ओधा चा पी ना खबर है नाई से चली गला बोली एकला मला मरिबा समय रे के थिले कि नथिले तो मते मरिबा पई पड़ी मु कहिबा पई चाहे हमको को परिस्थिति हमको विचलित न कर मृत्यु केमती कि मते भारी डर मरिबा पई नाही जदि के मरि जाइथिबो पचारबो ताकू होइले मरिबाटा केमती लागला तते किछि नाही जस्ट गोटे सेकंड का लागला कहिबार उद्देश्य आपण भय करंतु नै हमर परमेश्वर से दिवस और रात्रि सृष्टिकर्ता अटन से समस्त विषय को नियंत्रणकारी परमेश्वर आपण देखिबे उपदेशक 7 पर्व तार 14 पद उपदेशक 7 पर्व 14 पद सुख समय रे आनंदित हुओ और दुख समय रे विवेचना कर मनुष्य को भविष्य रे जहा घटिबो ताहा जेपरि से जानि न पारे एथिपाई परमेश्वर सुख और दुख को पाखे पाखे रखि अछंती कौन लिखा है सुख समय आनंदित हो सुख बेले दुख हुए के जन को देखिबे सुख बेले भी दुख रे थिबो खाइबा पे अछि पिंधबा पे अछि घर अछि टिके खुशी रे खांतु आपण डाली जंती खाउचंती मांस संती खांतु आपण लुण लंका लगाई जंती खाइबा समय जंती खाइचंती बाकी समय टिके भिन्न प्रकार खांतु सुख समय आनंदित हो और दुख समय विवेचना करो मनुष्य को भविष्य रे जहा घटिबो ता जेपर से जानि न पारे एथिपाई परमेश्वर सुख और दुख को पाखे पाखे रखी अछि दुईटा बहुत दूर ने पाखे पाखे बस्त खोलंतु जिसाई तार 45 तार 7 पद जिसाई 45 7 आम्भे दीप्ति निर्माण करो और आम्भे अंधकार सृष्टि करो आम्भे शांति रचना करो अनिष्ट सृष्टि करो आम्भे सदा प्रभु यह सब साधन करो आमे कौन करू आमे दीप्ति निर्माण करू आमे अंधकार सृष्टि करू मु काहे की कथा आपण कहूची जे परिस्थिति आपण को परास्त न करू आपणकर प्रभुंकर अज्ञात सार रे आपणको जीवन रे किछि घटिबो नाही प्रभुंकर अज्ञात सार रे आपणको जीवन रे किछि मध्ये घटिबो नाही मोर प्रिय भाई बहन मन रखिता हमर परमेश्वर ए प्रकार परमेश्वर जे तांको बिना अनुमति रे आपणको जीवन रे किछि आसीबो तेणु आपण व्यतिव्यस्त हुअंतु नहीं आपण बेकारटारे आपणकर टेंशन बढ़ांतु नहीं परिस्थिति आपण को परास्त न कर मनिक को देखिछि मेडिकल रे जाई जॉइन हुअंती विश्वासी माने तांको नहीं जॉइन करथिबे सेमन रोगी मान को प्रार्थना कर बुलुथिबे कुआडे गला वाला नहीं से पता पे प्रार्थना करबा भी जाई छी कुआडे ने ता पे प्रार्थना करबा प्रभु अमान को सिखाइबा पे चाहंती आमको परिस्थिति आयत्त करि परिबो
सबु परिस्थिति को आपण एंजॉय करिथान वर्षा को मध्य एंजॉय करंतु खरा को मध्य एंजॉय करंतु शीत को मध्य एंजॉय करंतु शीत को आपण सबु परिस्थिति को एंजॉय करिया सिखंतु दिन को भी एंजॉय करंतु राति को भी एंजॉय करंतु उत्तम खाद्य को एंजॉय करंतु मामूली खाद्य को एंजॉय करंतु देखिए के जन कौन करिवे दामिका पाटो साड़ी पिंदी बहुत बढ़िया लो ए पाटो साड़ी टा बहुत बढ़िया अछि आउ के जन कौन कर सूता साड़ी पिंदी की एते स्मूथ अछि बहुत हल्का एते बढ़िया लागुछि जे सूता साड़ी 500 टका रेतिबो से कौन कहछि साड़ी टा बहुत बढ़िया हल्का लागुछि मते एइटा के पिंदिबा पे इच्छा आउ के कहछि 50,000 टका पाट साड़ी किनि करी एइटा बढ़िया बोली ता पई सेटा बढ़िया आपण पे सूता साड़ी बढ़िया थरे गोटे मीटिंग आमे जाउथिलु पर्वत एरिया सेटा पूरा पर्वत एरिया रे टाउनिया लोक टिपटाप हो जाइछंती से माने तो मामूली जूता पिंधि पारिबे नै टिके टिके हिल अछि भौणी मानकर भाई माने मते टिके भल भल जूता पिंधि छंती आमे सब मामूली जूता गुडा पिंधिछु ए मु सेतले से चप्पल गोटे पिंधिछि आउ जने चप्पल माने गोटे दुर्बलिया चप्पलटा आउ जने मत सेतरे पिंधछन से माने हमको देखि थट्टा करूछंती कोन म एडे बड़ मीटिंग रे जाउछ दिटा जाउछ तापर पर्वत आरंभ होला आमे सब आराम रे चालुछु ये मन तो केबे घरे ना हिल पिंधि चलिबो टाउन रे सेडी कोनी चलिबो गोड़ सब मड़ी जाउची परे सब जूता गुडा हाथ रे धरि की चालुछंती खाली पाद रे केबे चली नांती याडे पत्थर केजी होची तापर कहउछंती तुमे आका बढ़िया तुमे बहुत चालाक लोग गुडा ना नहीं 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 आपण माने बहुत चालाक मु कहिबार उद्देश्य जे आपण ए सब परिस्थिति को भल जूता पिंधिबार जगह अछि दुर्बल जूता पिंधिबार भी जगह अछि परिस्थिति आपनकर आनंद को नष्ट न करू फिलिपियो 4 पर्व 12 और 13 पद फिलिपियो 4 12 और 13 दीनता भोग करी जाने और प्रचुरता मध्य भोग करी जाने सर्वविध अवस्थारे और सर्व विषय परितृप्त हेबारे बा क्षुदित रहिबारे प्रचुरता भोग करिबारे किबा अभावग्रस्त हेबारे मु सुशिक्षित होइछि मोर शक्तिदातांको साहाय्यरे मु समस्त करिपारे बस साधु पाउलो कोन कहउछंती मते परिस्थिति परास्त करि परिबो नै मु दीनता भी भोग करी जानिछि प्रचुरता भी भोग करी जानिछि सर्वविध अवस्था रे सर्व विषय रे परितृप्त हेबारे क्षुदित हेबारे प्रचुरता भोग करिबारे किबा अभावग्रस्त हेबारे मु सुशिक्षित होई अछि मोर शक्तिदाता साहाय्य रे मु समस्त करि पारे कोन करि पारे मोर शक्तिदाता साहाय्य रे मु समस्त करि पारे नै करि पारे आपण भी करि पारिबे खाली शक्तिदाता साहाय्य दरकार आपण कौन करिवे शक्तिदाता साहाय्य लड़िबे कहिबे प्रभु आपण मोर शक्तिदाता मते सब परिस्थिति रे समान रहिबा पे साहाय्य करो परिस्थिति मते परास्त न करू प्रार्थना करिबा पिता परमेश्वर आपण को धन्यवाद दोछु प्रभु आमान को जीवन रे परिस्थिति विभिन्न प्रकार आसी पारे ऋतु बदलिला भलिया प्रभु हमर परिस्थिति बदली पारे दिवस रात्र भलिया हमर परिस्थिति ही पारे रोग और असुस्थता भी आसी पारे प्राचुर्यता आसी पारे अभाव आसी पारे क्षीणता आसी पारे सम्मान आसी पारे अपमान आसी पारे प्रभु आमे क्रूस को देखि डरिबु नाही प्रभु कारण क्रूस परे पुनरुत्थान अछि प्रभु आमान को अनुग्रह करो आज जेते जन प्रभु आपण वाक्य आमे सुनिछु पुणी परवर्ती समय सुनिबु प्रत्येक को प्रभु मोर प्रिय भाई भणी माने जे माने यूट्यूब लाइव रे रही छंती जदि मु समान को देखि न पारे किंतु विश्वास रे मु प्रार्थना करे आज ठारू प्रभु
ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ନ କରୁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କେହି ପଚାରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଃସଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ନ କରୁ, ପରିସ୍ଥିତି ପରାସ୍ତ ନ କରୁ। ଆମେ ନିରାଶ ହବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ହତାଶ ହବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଲୋକମାନେ ଆମ ଉପରେ ଚଢିକି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଧନାଢ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଆମେ ଯେପରି କହିପାରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ସର୍ବବିଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଶିଖିଛି, ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ଏ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରିପାରିବୁ। ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।